YTF, PWF পলিটিক্যাল পার্টির মথানি যৌথ উদ্যোগে যে মিটিং সভাপতি ফাইমানজা ফেনায় YTF প্রেসিডেন্ট, PWF প্রেসিডেন্ট, ডিস্ট্রিক্ট পলিটিক্যাল পার্টি ডিস্ট্রিক্ট পার্টিনি প্রেসিডেন্ট, তিনি মথানি ব্লক কমিটির প্রেসিডেন্ট, ফাইমানজা ফেনায় তিনি যত মেম্বার যত সভা নিছিবাই जों दिनै आसमानि काहाम नंखा थानाय सालाव चुनुखा जे बुबा ग्रानो जे टिपिए रक तपरपानि खा दुख नांगानि आबागय जेहेतु चुंगा आसुखा डिसिजन कैसे खाया नांगौ आबन बाय कैसे प्रोटेस्ट चुमा खायनाय कारण टिपिए साबनि चक्रांत कालायै जिनि तिप्रामथनि सुप्रीमो बुबा ग्रानि ऊपर हाथ याग्रिखा आबने जवाब चुमा रिनाय कारण चुनुखा खाजिंगो न यूट्यूब कैसा चुनुखा WhatsApp ग्रुप चुनुखा जे टीपीएफ नि पाताल कन्या चंदन चटर्जी बाय मालायजा माने आमरा बांगाली बो याक तंगो आबन अर्थता मो वांसानि दालाल जे जगह बो साइड इलीगल माइग्रेशन तामबा तेतांग नो चंदन चटर्जी थां मालायखाबा आबन जवाब चुं मारनाय जों सिले कहाय उंला थानाय सालाव जों तिनि करनि फौजी टियासा जवान बुथारजा माने जों प्रोटेस्टनि खलायका जों किन्तु आबनि आंदोलन छतेव काराक मा खायनाय basang dino chung kaisa samma kha chu protest ma khainai khana khone ke soni aboni ke siddhant tini tolo nazar nai tini district president ko tini yaktum decision ngan ungano ke a jaga wo chung protest ma khainai jehetu tini supreme buba gran upor boro yak likha patal gonani TPF party apu saus ko thekeba te brahmachari supreme boro yak heri aboni jawab chung mai nai chung shankar bin basara buba gari chung sri ula gete kaisa basang dino YTF ni kaisa program kotor khaidi je basang tabut Christmas tongo ko program khaimala jotono mutamani Christmas ni program join thangano abon bagoy basaran January maso YTF meeting ni hinoi kaisa program kaisa khadi youth ni prospect tongano rural tongano ba jekoro chini party ni president tongano district ni block committee president tongano joto bana subasur madhyome jong basang dino kaisa youth ni kaisa fan chung kongpur subdivision chung ma phungnai tini photio chung ma phungnai chung achuko tonghayungla chung joto asuna totol chini pura akron khainai যেমন তিনি বুবা গ্রান উপর আক্রমণ ফাইল স্বয়ং বুবা গ্রান সুপার ইয়াখালিয়া এটা আবন বাগো চং চিনি যে টিপিএফ চংনায় চিনি পাড়া রাগো টিপিএফ তহাকা চুন বড় চিনি তমাকি নাই সাব সব টিপিএফ খাই জানজারি এরিয়া আবো সীমা তৈনা নাই চুং বড় জবাব মারি নাই চুং আসুকো তৈলা করই বড় চুং ক্ষমা খাইলা করে চুং থানসা হিনে বুবা গানি নাহার চুং থানসা চুং কিন্তু চুং তাবো আতুকো তৈলা আনি বড় ইয়া দেখে তা আমস আবন পুরো এটা খেলে নাই মিয়া পাতাল করে তাম বাসন দে ani upor akromon khaiga hingai amba akromon khainai ngachini upor akromon long live dipramata long live bubagra long live bubagra long live dipramata ne supreme bubagra chopromai chung yakayo dipramata ne supreme chairman chini bubagra chopromai chung yakayo eba hai choba cholin nai eba hai choba cholin nai eba hai choba cholin nai bubagram choprona jawab mari nai bubagram choprona marom nai we want justice we want justice bubagra long live dipramata long live bubagra salni poira chini mungdo hambai chini media person dongno tini chengoro o 45 Kamalpur chini je assembly constituency aboni bisingo klainai kaitham je BC tongmanoti chengoro kaisa jeng koksamlang panda paikha ang hingkai khwai district committee ni president Rajesh Debarma an logi tini tongo chini Kamalpur 45 ni Tipramathani president Cintakuk Samir Debarma chini Jelani district ni secretary Tapan Debarma chini Sikla YTF ni chini president Diraj Debarma te TWF ni chini president Romin Darlong jengoro tongbayo जों बिशेष भाबे तिनी अर कक गसार मानि जों अर मुसुंगो मिया जों नुखा नर जत नुकबाय खेना जे खुमुलुंग टीपीएफ नि जे ह्यूमन राइट्स डे पालायनाय नि फाइलायतानिओ आरो जे उरपात लायमानि आ जागाव बुबा ग्रानो जे भाबे टीपीएफ रो खानां पिनां खायगा दाका सपा खायि बनो तिनी आरो खुलुमनानि
याकुंग्रमनानै आबो हायके बाध्य खालामनानै आबोनो जों सेलेंगो आबोनो जों बेलायखेनो नासलेवो आबोन बागै जों तिनि कक्ति सानामो जों आबो हायके तिनि जे बुवाग्रानो खायका बरक आबोनि जवाब मारिनाय तै आबो हायके तिनि आरो जे घटना आरो क्रिकेट थंनाय रक बाय पार्टी मानि तिप्रा मथानि बुमुं सिलै आरो जे आबो हायके कैसे उल्पा तिरिखा आबोनो बसों बेलायखेनो नासलेवो तै जों और सराय सराय के साना मुचुंगो दो फाव थानजा थुप चांगलाय तमन जरावो आबो हायके केबें तंगनाय रक बरकनो जों सराय सराय के साना मुचुंगो बरक आ सेप मानग्लाक बंनो जोंहा सुजुग रिगलाक आबो हायके जोंनो जदि दो फानो चाबुइ तंग थानिवो जों और कमलपुर 45 एसेम्बली नंगई जों तिनि थानाय सालो खुमपुई एकाडेमी स्कूल कॉलेज खुमपुई माठो जे टीपीएफ रक जे घटना खायमानी घटना जों सेलेंगो जों तिप्रामथ सेलेंगो आबन बागै जों जवाब सनो टीपीएफ पातल कन्यानि जे सुप्रीमो पातल कन्या तंनाय सुप्रीमो जों बनो सानामो चगो बरक जुदि बिदिन दल रनो जुदि सामाल रिमिया हेकाय बासां दिनो चिन तिप्रामथनि हेंक्राक जे तंनाय यूथ तंनाय टीडब्ल्यूएफ तंनाय आबनि जवाब रिनाय नां हांगे जों बरक जेरम सामानि मिया जे बासन रिमानि पातल कन्या मैडम तामसा चिनी पर आक्रमण है चुंबा आक्रमण खेनाय चिनी सागो जुदि आक्रमण फेगा हिंकाय चुंबा आक्रमण खेनाय चुं नगा आसु तंगलाक चुं टीपीएफ ल चुं याकारिया आबो बति प्रमथ रेडी तंगो आबो सारामो चंगो टीपीएफ जुदि आगामी दिन जुदि बिनि तमुं जुदि याकारिया हिंकाय बोबागा जे नाहार मुं थानसा जे नाहार तमाने ओ थानसा चुं बति प्रमथ सेंक्रा हिसाबे चुं नाहार तंगो किन्तु मिया जे हबाय बोबागानो बर सप्रमानि बोबागा जे रबाय बर खानाम पिरां खायमानि जेकुनो कायसा घटना तुयय आबोनो चुं सराय सराय सानामो चंगो बरक जुदि आबनो जुदि मियानि जुदि स्टप खायतनिया हेंकाय बा सांजों जुदि खायने हेंकाय जों ताबुक सिरिखाय तंगलाक जों आबो जवाब रिनाय तिनि नुकजागो चिनि पाताल मैडम को पातालगना जमातिया चंदन छड़ा जे मालाय जाक जों नुखा व्हाट्सएप ग्रुप आबो साबनि चक्रांत ओ चक्रांत कालाय दफाना जे अरे बरे फांनाय दफा बना याकागलाक आबन बगे दफा रेडी तंगो दफानि जे थानसानो उं तमन ताबु थानसानो साबायने हेंकाय ओ थानसानो जे कासार केबनाय आबनो जवाब दफा रिनाय आबो रेडी तो पाताल कन्या हामबाय।